जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा आमर अणुजीव जगत जो क्लास 8 ठीक अच्छे। देख क्लास 8 क्लास 8 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है साइंस चैप्टर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो कौन प्रथम आसो अणुजीव मानकर प्रकार कौन लिख अणुजीव मानकर 4टा प्रमुख प्रकार अच्छी। गोटे है बैक्टेरिया, 2 है भाइरस, 3 है फंगस आउ 4 है प्रोटोजोया। 4 है प्रोटोजोया बुझीगला। नेक्स्ट जापर आसला बैक्टेरिया कहले कौन बुझा जाए। बैक्टेरिया जदि आम कह क्या बुझे बैक्टेरिया हूँ एक प्रकार अणुजीव। बैक्टेरिया हूँ गोटे प्रकार अणुजीव। यह अत्यंत सूक्ष्म एक कोशीय जीव जहाँ को कि निज चक्षुरे देखिपर ना है। बैक्टेरिया हूँ गोटे एक प्रकार अणुजीव जे कि अत्यंत छोट बा सूक्ष्म आउ एक कोशीय जीव अटे जहाँ कि आम निज आखिरे देखिपर ना। यह आम कौन करिया माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखिपर। तापर लिख बैक्टेरिया माटी, पानी, पवन, वायु एवं जीव मान शरीर मध्य मिलता है। केतक बैक्टेरिया अच्छा जो माने कि हमर उपकारी यथा दही तैयारी करने दरकार जोटा लैक्टोबैसिलस बा डाली तैयारी डाली गचरे था राइजोबियम बैक्टेरिया सेमती हमर मेडिसिन तैयारी करने पेनिसिलिन है। विभिन्न प्रकार अच्छा तथा केतक क्षतिकारक रोग सृष्टिकारी अच्छा बुझीगला। चित्र देखी पार्छ बैक्टेरिया ड्रॉइंग है। बैक्टेरिया चित्र देखी पार्छ ठीक अच्छे। ये ये भी गोटे बैक्टेरिया है बुझिपार। चित्र देख पार्छ बैक्टेरिया कौन कौन थाए प्लास्टिड, क्रोमोजोम, राइबोजोम, साइटोप्लाज्म है पिल्ली है। तापर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोप्लाज्म है सॉरी एंडोस्पोर, फ्लैजिलम इन थाए। तापर नेक्स्ट देख कवक बा फंगस कहले कौन बुझ है। कवक हूँ एक प्रकार अणुजीव। यह माने साधारणतः कौन करती है मैंने कौन करती माने साधारणतः आर्द्र बा भिजा बा अंधार स्थान रही था अंधार स्थान रही था बढ़ती। कवक माने जीव द्रव को पचाई था जीव मानकर जो खाद्य पदार्थ को पचाई था जीवर जो मला जीव जंतुर शरीर को पचाई था। उदाहरण स्वरूप जो देखा छतु है पाड़ को पचाई थाए, पाड़ को पचाई खाई थाए बढ़ी थाए। पाउरुटी उपरे होतिबा फंगस है फंगस एटा बा ईस्ट फंगस फंगस है। तापर ईस्ट 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 लिख दो ईस्ट है। तापर देख केतक कवक उपकारी यथा खाद्य तैयारी साहाय्य करती तथा केतक क्षतिकारक अच्छा जोटा कि खाद्य को नष्ट करेंगे आम शरीर भितर रोग सृष्टि करेंगे बुझिपार। नेक्स्ट जावा एटा देखुछ छतु छतु खाई समस्ते ये गोटे कवक है। तापर आसो तुम भूताणु बा भाइरस कौन है तो लिख भाइरस बा भूताणु हूँ अत्यंत सूक्ष्म अणुजीव जहाँ को कि केवल माइक्रोस्कोप द्वारा ही आम देखिपर। यार विशेषता कौन ना यार विशेषता है यह कौन करे ना जीव और अजीव मध्य थाए। जीव शरीर भी थाए अजीव माने जार निर्जीव है निर्जीव भी लिख एटा निर्जीव है निर्जीव निर्जीव शरीर मध्य था। तापर लिख केवल जीवकोश भितर प्रवेश कले ही आम बंचा और बढ़िया कार्य करें। बाहर थिला बेले यह निष्क्रिय है। एमाने कौन करती जीवकोश भितर जिते रे एमाने बंचे आउ बढ़ी पारे है बंचे है बंचती लिखि दियो है बंचती ओ है बढ़ी पारती है बुझिपार। तापर लिख बाहर थिला बेले यह निष्क्रिय अटंती है। उदाहरण स्वरूप जदि आम देखा सर्दी, ज्वर, डेंगू है छुआ बा मिसेल्स है बुझिपार। सेपरी तो यहाँ है मिलीमिला मिलीमिला है मिलीमिला ओडिया है। सेपरी भाइरस हूँ एमती एक अणुजीव जहाँकि केवल जीवकोश भितर जीवन बंचई पारे है जीवन बंची है बंचाई कार्य करे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखुच भाइरस भाइरस एमती देखा जाती है। कोरोना भाइरस गला
स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू दुनिया प्रकार पोलियो भाइरस तापर आसीबो तुमरो आदि प्राणी बा प्रोटोजोआ कहले कोन बुझछ हला तो लिखिबो आदि प्राणी होची एक प्रकार अणुजीव एहा माने माने कोन करंती माने कोन करंती साधारणतः एककोषीय बा सिंगल सेलेड जीव एवं जल किबा आर्द्र स्थान रे एगुडी को बसवास करी रहिथान हला नेक्स्ट लिखिबो माने एमाने कोन करंती चलन करि पारंती एवं खाद्य ग्रहण मध्य करंती तेणु करी एमानकु प्राणी सदृश्य मध्य एमानकर गुणटा थाए हला नेक्स्ट लिखिबो उदाहरण अमीबा हला पैरामाइसियम हला पैरामाइसियम पैरामाइसियम हला पैरामाइसियम हला तापरे केतेक आदि प्राणी उपकारी होतिया बेले आ केतेक अछंती जो माने कि हमर शरीर भितर रोग सृष्टि करथांती यथा मलेरिया आदि प्राणी द्वारा ही थाए मलेरिया हला नेक्स्ट बा तो आदि प्राणी गुडी को ए भलिया देखा जानती देखि परछो चित्र हला नेक्स्ट आ कोन आसीबो तुमरो चित्र देखो ए भलिया आसीबो हला देखि परछो तापर आसीबो तुमरो कोष कोन हला कोष होची समस्त जीवर मूल बा मौलिक गाठनिक एकक बा गठनात्मक कार्यात्मक एकक अर्थात प्रत्येक जीव कोष द्वारा गठित और समस्त जीव कार्य कोष मध्य ही संपादित होई बुझियला नेक्स्ट जीवा कोष को निज चक्षु रे देखि हबो नाही एहा को माइक्रोस्कोप द्वारा ही हमें देखि पारि बुझियला नेक्स्ट जीवा कोषर गठन बा स्ट्रक्चर ऑफ सेल साधारणतः एक कोषर तीनटी मुख्य अंश रही थाए हला गोटे कोषर केतरा अंश मुख्य अंश तीनटा थाए गोटे हला कोष झिल्ली कोष को घेरी रखे और भीतर बाहर द्रव्यर गति को नियंत्रण मध्य करिथाए हला तापरे दुई आसीबो तमरो साइटोप्लाज्म रो काम कोन ना कोष भीतर जेली सदृश पदार्थ अटे और जोटी की समस्त कार्य संपादित होई थाए तापर आसीबो न्यूक्लियस तमे एटा जानिछो कोषर सब काम ए न्यूक्लियस ही करिथाए हला बा कोषर नियंत्रक अंश होची न्यूक्लियस आ जहा की समस्त कार्य को ये नियंत्रण करिथाए नेक्स्ट जीवा तापर आसीबो तमरो कोषर प्रकार भेद हला कोषर प्रकार भेद एक कोषीय जीव यूनिसेलुलर हला दि प्रकार अछि हला जो जीव माने केवल एकटी कोषर गठित यूनिसेलुलर तापरे विशेषता कोन ना एक कोष समस्त काम करिवो सरल गठन आर तापरे उदाहरण जे देखियो अमीबा बैक्टीरिया हला तापरे पैरामाइसियम आसी नेक्स्ट जीवा तापरे आसीयो तमरो बहुकोषीय जीव कोन ना जो जीव माने अनेक कोष रे गठित विशेषता जदि हमें देखिबा आर विशेषता रहइबो विभिन्न कोष भिन्न भिन्न काम करितांती आ जटिल आर गठनटी बहुत जटिल उदाहरण जे देखिबा मनुष्य पशु आ उद्भिद सब हला जिबे हमरो बहुकोष हला नेक्स्ट देखिबा तापर देखो अन्य भाव रे विभाजन हमें देखिबा उद्भिद प्लांट सेल बा उद्भिद कोष प्राचीर रहिथिबो बा कोष भित्ति जोडा कहउछि हला सेल वाल हला सेल वाल बा कोष भित्ति हला बा कोष प्राचीर थाए को क्लोरोप्लास्ट मध्य आ भितर थाए हला तो से खाद्य प्रस्तुति करिया पई सहाय्य करे तापरे सिंधी प्राणी कोषर देखिबा प्राणी कोषर कोन ना कोष प्राचीर न थाए हला क्लोरोप्लास्ट मध्य न थाए हला बुझि पारलो नेक्स्ट जीवा तापरे देखिबो कोष होची जीवनर मूल एकक बा मौलिक एकक समस्त जीव कोष द्वारा ही गठित आ कोष दि प्रकार एक कोषीय आ गोटे हला बहुकोषीय हला कोष केते प्रकार ना दि प्रकार गोटे हला एक कोषीय आ गोटे हला बहुकोषीय नेक्स्ट जीवा तापर आसीबो प्लांट सेल हला प्लांट सेल देखि परछो एटा देखो सेल वॉल अछि सेल मेम्ब्रेन एटा उडिया लिख देले भी भलो होइतंता हला कोष भित्ति हला एंते लिखि दबो हला एटा सेल मेम्ब्रेन माने तापर एट लिखियो गोल्गी बॉडी एंते सब जा लिखि दबो हला इंग्लिश रे दे देछि तुम देखि दियो चित्र एटा न्यूक्लियस हला एटा न्यूक्लियोलस एंते सब अछि हला एटा होछि हमरो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुईटा अछि रेटिकुलम हला तापर एटा देखि देले जान दबो हला चित्रटी भलो भाबे देखि दबो जान तापर आसीबो तमरो एटा देखो सेल मेम्ब्रेन हला से चित्र आगा हला गोटे अछि गोल्गी apparatus हला देखि परछो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस हला नेक्स्ट जीवा तापर देखो तमरा आसीबो उद्भिद कोष एवं प्राणी कोषर पार्थक्य कोन एरा सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन या तमरा हला इंपोर्टेंट क्वेश्चन उद्भिद कोष और प्राणी कोषर दुईटी जीवकोष हेले मध्य एमानक मध्य गठन और कार्य अनेक पार्थक्य देखा जाए यही पार्थक्य गुड़ी को दि जाइए तले है
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବାହାରେ ଏକ କଠିନ ପ୍ରାଚୀର ଥାଏ ଯାହାକୁ କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏହା କୋଷକୁ ଆକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କିନ୍ତୁ କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ନଥାଏ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ଯୋଉଟା କୋଷ ଭିତ୍ତି ତାହା କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଅଧିକ ହେଲା କଣ ତ ଏଇଟା କଣ, ତେଣୁକରି ପ୍ରାଣୀ କୋଷଟା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ପତଳା ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତାର ଆକାର। ଆକାର ବା ସେପ୍। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ସାଧାରଣତଃ ନିୟମିତ ଆକାରର ଆୟତାକାର କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷ କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ କିମ୍ବା ଗୋଲାକାର ଆକାରର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଇଏ ଟିକେ ଆୟତାକାର ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଲାକାର, କୋଉଟା ପ୍ରାଣୀ କୋଷଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିବ ତମର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକି ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଏଟା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କୁ ତମେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଆସିଲା ଭାକ୍ୟୁଜ। ଭାକ୍ୟୁଜ କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେଲା ଭାକ୍ୟୁଜ ଥାଏ ଯାହାକି ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଭାକ୍ୟୁଜ ଛୋଟ କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ, ଦେଖିବ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରେ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ସ୍ୱପୋଷୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେଣୁକରି ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ସ୍ୱପୋଷୀ ବା ସ୍ୱଭୋଜୀ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଖାଇବେ, ଏଟା ପରଭୋଜୀ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗଠନ ଆଉ ହେଲା ଲଚିଲାପଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଏଠି ଆମର କଣ ଦେଇଛି ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ନମନୀୟତା ହେଲା, ନମନୀୟତା ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଠନ ଆଉ ହେଲା ଏଟା ନମନୀୟତା ହେଲା। ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗଠନରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ଦୃଢ ରହିଥାଏ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଅଧିକ ଏଟା କଣ ନମନୀୟ ଓ ଚଳନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଦୁଇଟି ଜୀବନର ମୂଳ ଏକକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ସ୍ୱୟଂ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଲେଖିବା, ଲେଭେଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଜୀବ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ଅଂଶରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମେ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କୋଷ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆଉ ମୂଳ ଏକକ ଅଟେ, ସମସ୍ତ ଜୀବକୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ତନ୍ତୁ। ତନ୍ତୁ କଣ ନା ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନେକ କୋଷ ମିଶିକିରି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା କି ପେଶୀ ତନ୍ତୁ, ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତୁ ଗୁଡା ଯିବ ଆମର ତନ୍ତୁରେ ବା ଟିସୁ। ତାପରେ ଟିସୁକୁ ନେଇକି କଣ ଆସିବ ଅଙ୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ତନ୍ତୁ ମିଶିକି ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଅଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ବିଶେଷ କାମ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ତାପରେ ଫୁସଫୁସ, ତାପରେ ପତ୍ର ସେମିତି ଆସିବ, ତାପରେ ତମର ହାତ, ଗୋଡ, ନାକ, କାନ ଗୁଡା ସବୁ ଆସିବ ଅଙ୍ଗରେ ହେଲା। ତାପରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ। କିଛି ଅଙ୍ଗ ମିଶିକିରି ଏକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତି ବା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେମିତି ପାକତନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଏହା ଏକ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଆସିବ ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ବା ଅର୍ଗାନିଜମ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ମିଶିକିରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ, ପଶୁ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଉପସଂହାରରେ ଲେଖିବ ଜୀବ ଶରୀର ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ସହିତ ମିଶିକି ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଆସିବ ତମର ଜୀବ ଶରୀର ଛୋଟରୁ ବଡ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା
कोश कोशरु तंतु तंतुरु अंग अंगरु अंग प्रणाली गोटे संपूर्ण जीव सृष्टि होता है। तापर सरल व्याख्या करिया तो कोश कहले सब छोट एकक तापर तंतु कहले अनेक कोश मिसिक तैयारी अंग कहले तंतु माने मिसिक तैयारी अंग प्रणाली कहले अनेक गुडी अंग मिसिक हमर अंग प्रणाली सृष्टि तापर आसे जीव समस्त प्रणाली गुडी को मिसिले जागिरी एक पूर्ण जीव होछ हला यह ही होछि जीव शरीर संगठनिक संगठनिक स्तर गुडी हला जानि पालो। तापर आमे अणुजीव मानक सहित किपरि जड़ित अणुजीव माने अत्यंत सूक्ष्म बा छोट जीव हेले मध्य हम दैनन्दिन जीवन रे दैनिक जीवन रे सेमानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। आमे सीधा सड़क और परोक्ष भाव में अणुजीव मानक सहित जड़ित अच्छु। यह संपर्क उपकारी और क्षतिकारक दुही प्रकार हुए उपकारी और अपकारी क्षतिकारक माने अपकारी है दुई प्रकार अच्छे अणुजीव। तो खाद्य प्रस्तुति भूमिका खाद्य प्रस्तुति रे यार भूमिका अणुजीव माने कौन करती ना विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयारी रे हला मुख्य भूमिका निभाई थांती बा ग्रहण करथांती। बैक्टेरिया द्वारा ही दही तैयारी होता है। ईस्ट 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 द्वारा पाउरुटी केक तैयारी होता है। यही परि भाव में आम दैनिक खाद्य अणुजीव मानकर अंश रही है। तापर लिखियो दुई आसब मानव शरीर यार भूमिका केतक अणुजीव अच्छा जो मैंने कि आम शरीर विशेष करी अंत है आंतर माने है लिखिब परिपाक तंत्र लिखिथ इजी हम है परिपाक तंत्र रे बसवास करी खाद्य पचाइबारे साहाय्य करथांती एवं किछि विटामिन मध्य उत्पादन करथांती। यह आम स्वास्थ्य पई निहाती आवश्यक अटे है। नेक्स्ट जीवा तापर देख तुमको देला औषध और टीका तैयारी है। अणुजीव माने कौन करती ना एंटीबायोटिक और विभिन्न टीका बा वैक्सीन तैयारी करियारे व्यवहृत होता है। यह द्वारा कौन हुए ना अनेक रोगर चिकित्सा और प्रतिरोध मध्य संभव होता है। जमती आम कोरोना टीका दिगला समस्त है। तापर 4 परिवेश रे भूमिका अणुजीव मानकर परिवेश रे भूमिका कौन ना मृत उद्भिद और पशुदेह को है पचाई माटी को उर्वर करती आउ से कौन करती ना खाई से माटी मिसई दिखती से प्रकृतिर संतुलन रक्षा करती एवं नाइट्रोजेन चक्र में भाग नहीं था है जोटा कि आम N2 नाइट्रोजेन माने N2 है जब खारजान चक्र रे। नेक्स्ट देखिए क्षतिकारक प्रभाव अणुजीव द्वारा आम क्षति कौन हुए केतक अणुजीव अच्छा जो मैंने कि आम शरीर भितर पशिले रोग सृष्टि होता है। जमती आदि प्राणी बा मलेरिया क्या द्वारा आदि प्राणी द्वारा होता है यथा कलेरा टाइफॉइड मलेरिया है मलेरिया इत्यादि से माने कौन करती ना खाद्य को मध्य नष्ट करती एवं पानी को मध्य दूषित कर दे था बुझीगल। नेक्स्ट तापर आसला यार उपसंहार उपसंहार कौन ना षष्ठ है जे आम अणुजीव मान सहित अत्यंत निकटर संपर्क अच्छु से कौन करती ना आम उपकारी हेबा सहित केबे केबे कौन करती क्षतिकारक मध्य होता है। तेणु आम सफा सुतरा है सफा सुतरा रखिबा और सचेतन रहिबा द्वारा ही हमको क्षतिकारक प्रभाव आम बंची पारिबा बुझिपारल। नेक्स्ट जीवा तापरे परिवेश स्वच्छ रखिबारे अणुजीव मानकर भूमिका कौन तुम लिखियो अणुजीव माने प्रकृतिर गुप्त सहायक भली काम करथांती से माने परिवेश को स्वच्छ संतुलन रखिबारे मध्य मुख्य भूमिका ग्रहण करथांती है। तापर लिखिबो निम्न रे सेमानकर भूमिका विवरणी दर्शा जाइछि है। देख अवशिष्ट पदार्थर विघटन है बा डिकम्पोजिशन अणुजीव माने कौन करती मृत उद्भिद पशु और अवशिष्ट पदार्थ को पचेकरी सरल पदार्थ रे परिणत करिथांती है। यह फल कौन हुए आवर्जना संचय हुएनी और परिवेश मध्य सफा रही है। तापर कौन हुए ना 2 रे आसीबो माटीर उर्वरता बढ़ाइबारे मध्य अणुजीव मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अणुजीव माने कौन करती पचा पदार्थ को कौन करती ना ह्यूमस रे परिणत कर दियंती आउ माटी रे ह्यूमस रो परिमाण वृद्धि जोगु माटीर उर्वरता मध्य वृद्धि हुए। किछि बैक्टेरिया अछंती जो माने नाइट्रोजेन धरी कौन करती उद्भिद ପାଇଁ उपयोगी कर दी थांती नाइट्रोजेन को कौन करती किछि बैक्टेरिया नाइट्रोजेन है नाइट्रोजेन को है उद्भिद व्यवहार उपयोगी है उपयोगी करथांती है बुझिगला। नेक्स्ट आसीबो 3 प्रकृतिर चक्र गुड़िकर भूमिका प्रकृतिर चक्र गुड़िकर अणुजीव मानकर भूमिका कौन ना अणुजीव माने नाइट्रोजेन चक्र कार्बन चक्र इत्यादि रे सब भाग नहीं
ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ମଲିନ ପାଣିର ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସିୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମଳିନ ମାନେ ମଇଳା, ମଇଳା ପାଣିକୁ ହେଲା, ମଇଳା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ମଇଳା ପାଣିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧତା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆବର୍ଜନାର ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜୀବ ଆବର୍ଜନା ଜୈବିକ ଲେଖିବ, ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ସରଳ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିକିରି ହେଲା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ସୁତରା ରଖିଥାନ୍ତି। ନେସିବା ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପୃଥିବୀ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ନେସିବା ତାପରେ ଆସିବ ତୁମର ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ତାର ଖାଦ୍ୟ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟ ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଉପକାରୀ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା, ଉପକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା, ଏବଂ କେବେ କେବେ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଦୁଧରୁ ଦହି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପାଉରୁଟି କେକ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର, ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଲୁଣ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ହେଲା, ଶୁଖାଇ ରଖିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା, କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟରେ ବଢ଼ି ତାହାକୁ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦୁଧ ଖଟା ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଖଟା ହେବା ଏଇଟା ବି ଅଣୁଜୀବ ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପାଉରୁଟିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ବା କବକ ଲେଖିଦିଅ, କବକ ଲାଗିବା ହେଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ଫୁଡ୍ ସ୍ପଏଲେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ତମର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ। ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେଇଥାଏ, କଲେରା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପକାରୀ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରିରେ ଉପକାରୀ ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟନ୍ତି। ଉପସଂହାର ଅଣୁଜୀବ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଓ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିବା, ସଫାସୁତରା ରଖିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ପିରୁଲିନା କ'ଣ, ଏହାର ଗଠନ, ଗୁଣ ଓ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବ ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ, ଯାହାକି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପାଣିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁଜୀବ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଖାଲି ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ପିରୁଲିନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ପାଣିରେ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କହିଥାଉ ହେଲା, ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲା, ବା ଲେଖିବ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଲେଖିଦିଅ, ପ୍ରକାଶ ଲେଖନ ଆଲୋକ ହେଲା, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କହିଥାଉ ହେଲା। ଏହା ଗଠନ ସରଳ ଓ ସୂତା ଆକାରରେ ରହିଥାଏ ବା ସ୍ପାଇରାଲ ସେପ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ଏହା ସ୍ପିରୁଲିନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ, ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥିବ ଆଉ ଯାହାକି ଏହାକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ B12 ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ A, ଭିଟାମିନ୍ B12 ହେଲା, B12 ଆଉ ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସୁପର ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପିରୁଲିନା ଖାଇବେ ଯଦି ସୁପର ଫୁଡ୍ ମିଳିବ ତମକୁ ହେଲା। ସ୍ପିରୁଲିନା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ, ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ
ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ଟାବଲେଟ୍ ଓ ପାଉଡର ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେଲା, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୌଷ୍ଟିକ ଓ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ସ୍ପିରୁଲିନା ଖାଇବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ପିରୁଲିନା କ'ଣ? ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ଅଟେ ଯାହାକି ପାଣିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁଜୀବ ଓ ବହୁତ ଏ ଭିତରେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ହେଲା। ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଜଳଜ ଶୈବାଳ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଓ ପୋଷଣ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖିପାରୁଛ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ହେଲା, ସ୍ପିରୁଲିନା ଏମିତି ଘାସ ଭଳିଆ ଥିବ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ତମର ଆସିବ କୋଷକୁ କାହିଁକି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ସମସ୍ତ ଜୀବକୋଷକୁ ଗଠିତ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଅନେକ କୋଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କୋଷରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ପଚନ, ପ୍ରଜନନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କୋଷରେ ହିଁ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ ଏକକ। କୋଷରୁ ଛୋଟ ଅଂଶ ଯେପରିକି ଛୋଟ ଅଂଶ ଏକାକୀ ଜୀବନ କ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ନୂତନ କୋଷ ପୁରୁଣା କୋଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ କୋଷ ପୂର୍ବତନ କୋଷକୁ ପୁଣି ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିଥାଏ। ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବଦେହର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏବଂ ମୌଳିକ ଏକକ ବା ଅଂଶ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ କୋଷକୁ କାହିଁକି ହେଲା, କୋଷକୁ କାହିଁକି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ତମେ ପଢିକି ଲେଖିବ। ସମସ୍ତ କୋଷରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କୋଷରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ କୋଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ ଏକକ। ତାପରେ ଲେଖିବ ନୂତନ କୋଷ ତାପରେ ଦେଖ କୋଷକୁ କାହିଁକି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରରେ ହେଲା। ଯଦି ତୁମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଲେଖିବ କୋଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜୀବଦେହର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଗାଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଏକକ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଦେବ, ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ତମାନେ ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତୃତୀୟତଃ କୋଷ କ'ଣ କରୁଛି ସେଟାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥତଃ ଲେଖିବ ନୂତନ କୋଷ ସଦା ପୂର୍ବତନ କୋଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି DNA ସୃଷ୍ଟି, DNA ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଲେଖିବ। କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବଦେହର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମୌଳିକ ଏକକ ଯୋଉଠିକି ସମସ୍ତ ଜୀବନ କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କୋଷକୁ ଜୀବଶରୀର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସରିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବି ସରିଲା, କ୍ଲାସ୍ 8ର ସାଇନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବି ସରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିନ କ୍ଲାସ୍ 1 to 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ବି ଦେଖିନ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।